जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हम कर रहे थे। जनरल हमीद गुल साहब का कहना था कि इंडिया में भी इस तरह के हालात हैं, लेकिन वहाँ इस तरह का प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता। डॉक्टर हूद भाई से हमारी जब बात हो रही थी तो उन्होंने ख़ास एक वर्ड यूज़ किया कि मीडिया मुजाहिदीन, और मीडिया बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करता है इशूज़ को और इस तरह की बातचीत करते हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। डॉक्टर परवेज़ हूद भाई साहब, आपने एक नया टाइटल दे दिया, मीडिया मुजाहिदीन। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इस तरह के हालात, हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और इंडिया, दोनों जो है हमसाया ममालिक हैं। आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान के हवाले से जब इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है और इंडिया के अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ भी इस तरह की इंसर्जेंसी है, अलहदगी पसंद जो है वहाँ पे तंजीमें अपना काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ का तो हमने देखा कुछ बैरूनी दुनिया तो शोर नहीं मचाती, उनके प्रोग्राम को भी कोई ख़तरा नहीं होता, वहाँ किसी किस्म की बगावत के आसार हैं, इंटरनेशनली उनका जिक्र नहीं किया जाता। जी, वो इसलिए कि आप ज़रूर ये चाहती हैं कि वहाँ पर खराबी हो, नहीं, मैं नहीं चाहती सर, और मेरी राय नहीं है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा खराबी वहाँ दिखाई देती है, जबकि लेकिन हम दुनिया हमेशा दुनिया को वो कंपैरिजन करते दिखाई हैं अपने नहीं देती। हमसाया ममालिक से ही, देखिए जी, जी। कंपैरिजन इंडिया और लेकिन पाकिस्तान का अगर इकट्ठा होता है। जी, ज़रा ठंडे दिल से गौर कीजिए, वहाँ जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जिस रफ्तार पे उनकी मईशत तेज़ी से बढ़ रही है, आज इंडिया एक सुपर पावर बढ़ने की जानिब जा रहा है। ये एक हकीकत है, ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है। ये आप कहीं भी देख लीजिए। फिर आप ये देखें कि उनकी यूनिवर्सिटियां अब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। आप ये देख लें कि उन्होंने एक रॉकेट भेजा चांद के ऊपर, वगैरह वगैरह, उन साइंस और जी, जी। टेक्नोलॉजी के मैदान आप कह रहे में। हैं कि बहुत आगे, हम उनका मुकाबला नहीं कर जी, सकते। जी, आप नहीं कर सिंपल सिंपल सकते। इज़ दैट। और वहां पर सड़कों पे इस तरह से बम नहीं फटते जैसे पाकिस्तान में। आप ये देख लीजिए कि दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई वगैरह खुले शहर हैं, इस्लामाबाद की तरह नहीं है, पेशावर की तरह नहीं है। लेकिन तो 50% लोग बहुत तो बड़ा फर्क वहाँ है। गुर्बत से और अगर निचली आपको ये सतह फर्क पे रह नजर रहे हैं, नहीं फुटपाथ आता पे तो रह रहे हैं वहाँ पे। जी। जी, अगर आपको ये फर्क नजर नहीं आता तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? चलें, आप ज़मीनी हक़ाइक़ बता रहे हैं कि इंडिया में हालात बहुत डिफरेंट है और जी, पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ है। है, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जी, जी। आप ये जो बातें ढूंढ रही हैं इधर उधर से, उसका कोई तुक नहीं बनता। चलें, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा आगे और हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं तरक्की के मैदान में। लेकिन मुकाबला जहाँ होता है फोर्सेस के हवाले से, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो वो आपको लग रहा है कि बराबर हैं हम दोनों? हाँ, मेरा ख्याल है बम बनाना आजकल के ज़माने में कोई कोई मसला है ही नहीं। देखें, नॉर्थ कोरिया जैसा बेचारा फाका ज़दा मुल्क, उसने भी बना लिए हैं। बम तो बनाने के लिए बस बहुत थोड़ी चीज़ें थोड़ी चाहिए। ये चीज़ें वो दरकार होती बात नहीं है जो 1947 में होती थी। तो ठीक। अगर इंडिया पाकिस्तान की बराबरी इस शोबे में है तो मैं नहीं समझता हूँ उसमें जनरल कोई। साहब से मैं जानना चाहूंगी, जनरल साहब आपको क्या लग रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुकाबला नहीं किया जा सकता। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हाल ही में पाकिस्तान की जो असेंबली है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से एक अथॉरिटी का बिल कौमी असेंबली में पेश किया गया, जिसमें कहा गया कि सदर पाकिस्तान इसकी चेयरमैन है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी का अगर हम जिक्र करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस प्रोग्राम के हवाले से, इस अथॉरिटी जो कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी बना दी गई है, इसके पास क्या क्या अख्तियारात होंगे और मौजूदा जो हालात हैं इसमें सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि माजी में हमने देखा नेशनल कंट्रोल कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी के जो सरबराह थे, चेयरमैन थे, वो परवेज मुशर्रफ थे, जर्नैल थे। उसके बाद अब जमहूरी हुकूमत आती है तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। आप उनके इख्तियारात किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आसमा, ये जो पहले बात, ये तो खैर बात की है कि इंडिया के साथ हम कोई मवाजना नहीं कर रहे। गुड लक टू देम। हमने हम्म। अपना मुंह काला किया है, जी, जी। बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जिंदा रहने का, अपने दिफा का, अपनी बका का, मकसद ही अपनी खो दें। सलामती जी, का जी। बरकरार रखने का कोई हक ही नहीं है। हम्म। जहाँ इशू जो है वो न्यूक्लियर सलाहियत की है, तो क्या इसका मतलब है कि क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा हो गया है, उसका बहुत तरक्की का रेट है, ये और बातें हैं, वैसे वो खुद ही बताते हैं। जो मैं फिगर दिए हैं आपको, जी, जी, ये बिल्कुल। इंडियन फिगर ही दी हैं। हम्म। मैं आपको ये बता दूं कि अभी हाल ही में आर्टिकल पढ़ा कुलदीप नैयर साहब का। उन्होंने कहा कि 14,000 पुलिस स्टेशन जो इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उनमें 2,000 के ऊपर हुकूमत का कोई कब्जा ही नहीं है, वहाँ बागियों का जी। कब्जा है। आउट ऑफ 14,000 पुलिस स्टेशन, 2,000 पुलिस स्टेशन आर इन द कंट्रोल हम्म। ऑफ रेबल्स। हम्म। तो ये बातें छोड़ दीजिए, ये उनकी फिगर्स हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बना रहे हैं या आपके मीडिया मुजाहिदीन वो बना रहे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि असल इशू ये है कि हमें भी हक हासिल है कि हम अपनी सलामती, देयर इज ए रिकॉर्ड। इंडिया ने 2 हिस्सों में पाकिस्तान को बांट दिया और वहां पे जी। बाकायदा मुक्ति बहनी बनाई। अब सारा रिकॉर्ड क्लियर हो गया हुआ है। उसके बाद जो इंडिया हमारे साथ करता आया है, 3 जंगें हम पे मुसल्लत की,
کشمیر کے اوپر ایک کاز ہے، جی پانی ہمارے بند کر دیتا ہے. آپ انڈیا کی ترقی کو دیکھ کے کہیں کہ ہم جھک گئے ہاں بالکل ہم اور پیچھے ہو آپ گئے. کے سامنے ہم یہ بات صدر نہیں ہے. زرداری والی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں طالبان سے خطرہ نہیں، انڈیا سے خطرہ نہیں ہے، طالبان سے اصل خطرہ طالبان ہے. وہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے ٹرانسفر کریں اپنی فارمیشنز اور ان کو ویسٹ میں لے جائیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب بوگس چیزیں ہیں کیونکہ وہ بہت لمبا بارڈر بنتا ہے. 2500 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ہے، 1000 کلومیٹر ہمارا جی جی ایران کے ساتھ ہے. اس کو سب کو ایکٹیویٹ کروانا چاہتے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے باتیں. اب آئیں، آپ نے جو سوال کیا کہ نیوکلیر کمانڈ اینڈ اتھارٹی، کنٹرول اتھارٹی کا. جی دیکھیں یہ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی جو ہے ہم نے جو بنایا ہے، یہ ہمارے پاس تو کوئی ماڈل نہیں تھا. ہم نے امریکہ کے ماڈل کے اوپر اس کو شیپ کیا اور اس کو بہت اچھا بنایا ہے، اور اس کے اوپر امریکن مطمئن ہیں بہت زیادہ. لیکن کیا کیے جائے کہ ان کی نیت درست نہیں. ان کی امریکن کی میں نہیں کہتا، لیکن جو ان کو اکسانے والے ہیں، نیو کونز ہیں، لابیسٹ ہیں اسرائیل کے، انڈیا کے لابیسٹ اب ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، وہ ہیں جو ان کو اکسا رہے ہیں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اب جو سول اتھارٹی یہاں پہ آ گئی ہوئی ہے، جی جی اور یقیناً پریزیڈنٹ صاحب کے پاس وہ کوڈ ہوگا جو شیئر کیا جاتا ہے. مجھے اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس یہ ایوری بڈی ایگریز کہ نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی جو 10 ممبر کی اتھارٹی ہے، اس کے اوپر جو کوڈ کیے جاتے ہیں وہ بہت ہی محدود لوگوں کے پاس ہے. معلوم نہیں مجھے اور نہ ہی جاننا چاہیے. فائنل اتھارٹی پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی. پہلے تو اس سے پہلے جو چیئرمین تھے وہ جو جنرل صاحب تھے پرویز مشرف، اور وہ صدر پاکستان بھی تھے اور ان کے پاس اتھارٹی تھی. اور اب تو صدر پاکستان زرداری صاحب ہیں تو ان کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے، اس کا مطلب ہے. جی بالکل شیئر کریں گے وہ تو، ورنہ تو سول اتھارٹی کا مطلب ہی کچھ نہ ہوگا. لیکن اس کے بعد آپ کو جنرل صاحب کیا لگ رہا ہے؟ جیسے ابھی زرداری صاحب کی اہلیت کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں. کچھ کہا جا رہا ہے ان کی ذہنی حالت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ماضی میں کچھ ان کو بیماری بھی تھی اس طرح کی. تو صدر پاکستان کے پاس اگر اس طرح کے اختیارات ہیں تو کیا یہ چیز چیلنج ہو سکتی ہے کسی عدالت میں؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو کسی نے نہیں کچھ کہا ماں سوائے پرویز مشرف کے، جس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ یہ زرداری صاحب جو ہیں وہ غیر محب وطن ہیں. جی جی اب یہ تو صرف پرویز مشرف صاحب نے بات کی ہے نا، پاکستان کے اندر کسی نے نہیں کی. زرداری صاحب کے جتنے بھی مخالفین ہوں، کسی نے نہیں یہ کہا غیر محبت وطن، ان پیٹریوٹک. اور ان پیٹریوٹک آدمی کو صدر ہم نے بنایا، تھرڈ ریٹر بھی انہوں نے یوز کیا. دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں ہیں جو کنفیوژن پیدا کرتی ہیں. ٹھیک. آپ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، حالات کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں، صدر اوباما نے جیمز جونز کے ذریعے خط جو ہے پہنچایا صدر آصف علی زرداری کو، جس میں کہا گیا کہ پاکستان پھر مطالبہ کیا گیا ہے کہ ڈو مور، اور ایک اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی اور عسکری ہم آہنگی پر زور دیا ہے امریکہ نے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صدر زرداری تنہا ہو گئے ہیں، اور جس میں اس طرح کا ایک ورڈ یوز کیا گیا کہ سیاسی ہم آہنگی اور عسکری ہم آہنگی، کہ تمام فوج کو اور سیاستدانوں کو ساتھ لے کر چلیں؟ دیکھیے، یہ امریکہ کا کام نہیں ہے. یہ ہم آہنگی پیدا کرنا پاکستان کا مسئلہ ہے. فوج اور حکومت میں ہمیشہ کسی نہ کسی سطح پہ تنازع رہے ہیں، اور ٹھیک ہے آئندہ بھی رہیں گے. لیکن کوشش ہماری یہ کرنی چاہیے کہ ایک منزل ہو، ایک نصب العین ہو، اور اس میں دونوں ہاتھ جوڑ کر، دونوں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں. تو یہاں امریکہ اگر نیک نیتی سے کچھ کہتا تو ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا، مگر یہ کام تو ہمارا ہے. بالکل. جنرل صاحب آخری بات مختصراً بتائیے گا، سیاسی اور عسکری ہم آہنگی پر زور دیا، حالات کیا بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو بھی لگ رہا ہے کہ جو مختلف اس وقت قوتیں ہیں، جو مختلف جماعتیں، ان کو ساتھ لیا جائے اور عسکری ہم آہنگی فوج کے ساتھ معاملات سیٹل کیے جائیں؟ اسما کبھی ممکن نہیں ہو سکے گا جب تک کہ پارلیمنٹ کو پورے اختیارات نہ دیے جائیں. پارلیمنٹ جو ہے وہ ریپوزیٹری آف دا نیشنل ول. اب پاکستان از بینگ ٹورن بٹوین دا ڈیمانڈز آف امریکن ایجنڈا اینڈ دی ول آف پیپل آف پاکستان. یہ ہے ہمارا اصل مرض جو ہے، اس کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا. تو یہ آپ جیسے میڈیا مجاہد، گڈ لک ٹو یو کہ آپ کو یہ ٹائٹل مل گیا ہے. تو آپ لوگ ہی یہ اس کے اوپر اصرار کیجئے کہ پارلیمنٹ کو با اختیار کیا جائے، کیونکہ ورنہ جمہوریت کس بلا کا نام ہے اگر پارلیمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہے. جی جی.
डॉक्टर परवेज हूद भाई और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो एक बहुत ही प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी वक्त इस प्रोग्राम को खतरा हो सकता है और अमेरिका इसको अपने कंट्रोल में ले सकता है। प्रोग्राम में बात हुई कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस किस्म के खतरात का सामना है। डॉक्टर परवेज हूद भाई ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि मीडिया मुजाहिदीन हैं, जो मीडिया में इस वक्त मुजाहिदीन बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करते हैं और जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनके बरक्स बात करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम बात की जनरल हमीद गुल साहब ने, और अमूमी तासुर भी यही है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को सॉवरन बनाया जाए, अवामी ताकत जो है, ताकत का सरचश्मा जो अवाम है, उनकी राय को मद्देनज़र रखा जाए और अपने फैसले मुल्क के अंदर ही किए जाएँ, ताकि किसी भी बैरूनी क़ुव्वत को पाकिस्तान को डिक्टेट करने की ज़रूरत पेश ना आए और अपने फ़ैसलों में खुद मुख्तार रहने के लिए पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी राय को अहमियत देनी चाहिए। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।